السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومهاويسا 2021 et 2021 haja 2020 uvirima catastrophique pour nous tous harimo ulimwengu kamili hasatan dasiwa Komore na siri lomunu sonti omahau jamu ukamui kabisa mujoje lake unujao wajukamaha wa khairi nasi mahaika lodi waza zembiza vira harma maha wa 2020 koja kamwe nasi wa Komori dès le début zimbia zali dans tous les domaines ija idublewa na COVID-19 ikao iranganya ulimwengu wakawema yawe renforce o wakawai ya dunia kamili ilala hamba wa kauchi huvi ya henamro nafsi binafsi ya unde solution heza hahe yawo zilamba biza masharutu za kilimwengu bokozo utsunjilizi za warendo na ino wambi waho kayanga mrendao na na mbunguze wakamba biza pression zilawa kaya hena wanro waangaliao enafsa moya hao waho wai waprofite yao yani yawo tskandana beho kaya muhamwema ya hanyu wahatu sonti na nanyimka ondunga khairi na baraka na zi muhunda ni neze famiza hanyu haina mahalanika wo ndomlio wa mwaha wa 2021 nebke hawa suya hanyu nyonsi shakha swatan mwenshi haruma unono mungu ya mpwenene lebala he corona virus ti waswiliwa haujibiwa bien entendu na baadhi zaho mabone wa kondunga halmasheni yangu ino ikaunga mwashukurio hakawo fanya mjadiliano ngabo njua wakao ni para ngabo wakao nanzishia antukawo nambia baadhi za wana error ikawo yenge kamanzishir jamba faute de frappe ya badayo orali yabo mnauvewa yani wonesheleza c'est-à-dire yabo badangwa dunga wo ushinda welewa ukaya bakaya mnafoti hama msojo esheleza watuja ili wa zamba shawa nambia ili wajuka ngabo wakao dunga na odunga d'une manière très attentive zilanikao hamba yani Mohamed Dahalani kao timvumbu wako toarutu palestinien ya tolwa Gaza yero inafanya tabangu wenshi Doha katsu wenshi Doha parce que Doha iho Qatar na Qatar wo aidimba vi mafer musulman du coup iho yalionge Dubai parce que hondu halona mkataba wa fujali yena bwana ola wamba MBZ yonde error ikao tifanya yabo nana ya saya tikandani fumbwe Mahamudu Abbas ho mjalinye wa hahe na Israel tifumbwa Palestine bon ce qui est normal Mahamudu Abbas wonde raisi wa autorité palestinienne lakini ni akawudunga haelewa kaila error ikao ijiglise bon baka error ya satena ti onesa ka usiku wa leo usiku wa juma ani usiku namba wa juma noko jaka wa juma bon c'est voilà ti jitrompe mbabi katika voilà tika jihudu munendo msirini sarhana msiri karibu vanu wange nsorengezo kande juma muhimu tijitana bahiwami sha ngwaja ilianga bo watukufu ikao wani ambio ka mze ngawe ande phasage nezentiu ce qui est normal bon yabo marhaba menji yaho watukufu wao ikawo uongoza ilize nongozi joka sahala joka njema ngabo watukufu wasate na waonesa hoka yari badami hambamba vindongoza shara bwarindo toma waido harmazerezo ani mwana mshwa hangu ya zamba alindo to mawaidha mi yotinde domene hangu tia to mawaidha mafundi to mawaidha harmaze rezongo wenji tena ngo wenji ende nombrable au point au kao ho nerve kaya
ngo wenji kabisa kabisa olangu tsamba hula antuka wahanyi sayedini irende ha marchandise na mrungu yambo hahunde kuteya hahe ntsuwa ili hakaya mimro pro business kubali yakaya na mrungu ladhi mwafanye business obanajo shinda njaparo eligible lune business ya darasa utoze darasa yehanzi wange na mafani na ndongozo ntipia yani ngu fluidifie ze paroli za hahe ngondo mnaria lihizo yawange kayangu joka hukumlani Mwenyezi Mungu haila aya yamba wala tashtaru bi ayati thamanan qalila bonga mjuo kaya ujifasirindo kakatuyuza hosha shimbe senguzo mbavi nji antuka nguzo mbavi ngabo wafaidi hao hadini ngabo wajivani heze bilagi ngabo afenge na mafani walo wenjeriti dharau upande huo emna startup wae ngwendele ngabo wanza wa mkope kwa tushinda paske wala kwa tina ila faswaha na ila tartibu ya ukana mafani wenji hasa tando anrazade yani ama bwana Solan kao mdunga ali Muhammedi wahana asheni ya hetaila ambao mimbali ya shikomode mjibi wanaweza darasa zahi wakati kati dungu lakini kati na mafani paske nge serio nge lazima mru ya kubalukanga ndo shioninga kensa dunga za berzae zila shaka bati divertissement na tartibu tazila wako wazarengo wajodo pihano dunga mimbali ya shikomode no lazima mru ya kensi ya manda amigo ya kantibanu ya vere magunguno ya dunga mimbali ya shikomode yo washashi walono wakati huu Jibril lunga amande seri ya Fatma Gul on tipango ndombi yo wedunge alors que voilà mimbari yo darasa na ndiko atiprewende shioni donc ya woho pande huo ngamjo samihi miwan team national sharabu national shizungu shami uje interesse mbabi ne sharabu ya wenge kamni shati to amba mkapepe ya kiarabu yabo yukati viroshioni shantina maaluma tiza hazo hamando wando jina tikusudindo abashinga zija na hamba mabiki arabu hakaya hunu militant wa parti socialiste upando wa kizungu mratujua mbanga mina double langage mi toka yabo tidungu na nogozo ntipia na zinun kao zamba kazi turoflete na ila vision ya parti ya hatu aka ngela dimori ke na wasta taula ikao sana rena voir yani mimi kwa mwari na Faransa kamrongo shi Faransa bo mimi mzungu nyonti pia ila de mkema moderne na ndongozo ntipa mkubalema minorite mkubalize ndongozi fanyo waro ulimwengu kamili ya kidunia oro conscience yangu ketu kubale kaliyo ngam amino kahe na mrala dhimu yake namba mafumu ya kidini yake namba nongweke ungu idungo mabikiti imami ngasaro ulimwengu hao no arukubali yao rienshi sino wanadamu ikaunga renshio hunu ebenge wananyasi ndo mwambia nuka muhamwema ujuka wa khairi ngwajele ko wabira ubiri maana uka katastrofiki rangamiza virani wanadamu nji ikawo tekelezo mhono atanga wahangu wa famia Muhammad Hassan Ali ikawo ye mengoni mwa dhamana washikomo rin khasatan dahula mwalim sina na biografia hahe ima tiparom rencontre wakati aja hunu Faransa ri hadithi mbavi ni yani bali yale ndara mona mzee wangu Bulhan Rashid kawo wujulana wakau ani tidugana na ye renderi mlaulia ri amba babezo masiwani ebenge wo tukufu wo yokati kamengon mon wa mshuhudira kantira hadisi be kwa kadajone shelea sha tisante mwanadamu wa khairi mwanadamu ikao yo wajibu rimbeshe yeze rehma zahahi nguya mrehemu nguya mjailie kwa banu waswili harmaye jannatul firdaus nguya mughfirlie madhambi yahahe nguya mjailie ke mengoni mwa wandu wajo hunda le shifa ula mtume sallallahu alaihi wasallam wallo har Muhammad Hassan Ali ndo wone sa solidarite ya hangu na hamba Allah mananga mundo za message mengon mwaye message na Paris ya Sayyid Antos ya kaya mwalingo akozao ndo alofomboni no alo joezi ngo akozao he COVID-19
bonga zuwao kangio masiwani lakini azali hashwazise ya bulie mashughuli paske yende startup ya lonio bila ufikiri namna yahe population yeheli ya ladhimu waenshi sha ngulumieko zishamvu ya watamwali mamiliteri ndo wabiliao na zikonkontro za mbuda nizo nao na eliwa wa circuleyo ze rezo ngazambao kaya taze embarcation ashindini wambale zitende ce qui n'est pas logique yoti haki parce que kama mwalingo akao confiné yonganzo mesure za kidaula ikao ye daula iwabeshe ma médecin na ma aide soignant ya wasaidia confinement yokiri harma bandu ya mbidi ya he territoire litseneye shaiti je tartibu ya waadui namna hiyo mwisowa na nyasi wajo sante ukasi wa yenga sihandare nde iho raswanye ikawa wadoka na lopitali njema wangazia wakahenda iho weswanye leo ngwa wawade shanga rifanya tartibu ya wazi na hamba mwalimu afao antuka zerezonga zizungulia kamwali ile vre ngwa kozao mana ngarundao sur le réseau bandu za wandu wajuli hani hao kao miti wajibadi Muhammad Hassan Ali wafarikio ikao wandu pia ngwa onesawe masikitifu ya hao wenge mgunguju wapo abaya nane masiwa kamili no umma wa Kiislamu ngwaje ilieke lebungulino li hunde dalao Mwenyezi Mungu alitolelo haukaya si wandu wa wenshi harma solidarite solidarite hiyo ndo tanganyihani hari ombeane dua ndo tanganyihari fanye mashughuli ndo tanganyihari kwa nsusu tene mashughuli yayo shekazi jazilawa abo khususio washikomo liulawa kojojo mnyawemba habari wandu kwa jula lawa dojifia ikaori ju si ujo kai richesse ya hato masiwani de population wiyo omjulano hali shakal jahana richesse ya gouvernement iruma onro ilona mbabiza kanuni ilona mbabiza tartibu za kamanadamu ya juu ya nchi hizo kazi zahe wa mwenshi de population abange mjambe kanga bo mbabiza contribution za kisolidarite uhusu za habari hizo ndio nasu hihe na mndo ya toe sadaka ya shinde ya participe mbabi no wananyasi kangwa unambabiza tartibu za ufanya wahunde mbabiza malala mbabiza jeli mbabiza maske onle dalo lilio nana wasfia na conseil za ukaya wa jo wavuke na lebungulini yani sayida atwas ngali partager yo ezekran kiza haho neze message kao ngazungulia uharmaze rezo ngugu jori hafadhi sontipi bon holiho undo mhono wa mwaha ndo hambaye bila yabira ika catastrophique d'une manière ya dunia kamili yabahula masiwani miti ekonomisti wa hamba bila ekonomiki wala miti expert wa huswe masiwa mi ngamwangalie masiwa hamamrulo harma avion hule uyangalio bonti ki satellite yawezi lo à l'intérieur ntuzi jua awezo njozi ona ndezahe za josi donc wafariki watukufu wenji wa mahaunu hama Muzawar Abdalla ma Abdul Majid Saidi Hassani Churkaza Muhammad Hassan Ali yani wauandu ikawo wafanyaye karni ya hao huswe siasa yo masiwani siasa yo masiwani awo ikawladhi mwikengio na releve hakau wakaya ushinda na wakati uwe ilobeya sawa mungu hawa tamani yabo walio ikawladhi mwike ngwaona wadunga lelevu ya wao baho wajoka udunga ngwadunga wo wajo udunga lelevu ya wanu izo tindeheli zilio ngamjua ukaya rende hansi ya sharabu c'est-à-dire na muhimu mimbari ni mlitoma waiva rambi rabuna sahilu na shukura Mwenyezi Mungu yarni kama atsori wonao na mbuwa lao mfia na hanyo alirongo wao shautambe siasa yonde heli ya huli mingu wa sharabu utambe siasa utambe mfamengo romonai shambulea jomsirini ya jayambe wanunga rendo harma emergency utiparo mbio kabanungo rambondabo wakaka tuhenda wa huntia wa vashana mboda wendao tindeki nasi ebenge watukufu ye ada ibuli wa 2021 banu yende awakati kaunga wade eske mrungu juziso eske azali habuli ada
eske hakana shua, eske haibuli ya hamo wa insafi. Mimi ntu partage zendongo hizo ngam amini ukaya ya contre pouvoir ilo masiwani de yada ngiyo ya peu raha nazali wae randisa huifanya raha reja kana daula indépendant reja daula indépendant hata habaha karje évolue économiquement ko pays voisin wanza wako pays au modèle wa yada tout tellement c'est quelque chose à bannir harmo limengu si urumia mapesa mengi karja paro pousse hata mna indisi toka wonti pia ya husu ma voisin ulimengu heli ya huenda sha consommation directe ikao nge endete yo ze famille nge endete yo wanadamu nge reculer yo capacité intellectuelle ya wanadamu wale ho masiwani nge jana ujababiri tena la uyanapa yonge permete yo mdo yafanyia da jono kange supérieur na rais nge supérieur na ministre de l'intérieur nge supérieur raha na ministre des affaires étrangères nge supérieur raha na ma cadre sup ngawajoka bunjilio la husu sujet vraiment orienté ya uhadisi ekonomi vajemdo mbaba ya vaju bana bushuti ya kenti hosoni wala ya joishia ya partaze ide ujo hanso udingoni baka jafanye yada yonde mana so juhenda baba hanu hakaya regezo kaya mnujo kadaba sheka havaye bushti ila nenogo zonti pia ya woye wauka hosoni ya wonge na diplôme ya wo voilà ainsi de suite je ne partage pas ça ya wonto abanti na hifanya hakayanga mjua ukangi oforo ya shindazali ya ibuli ya ifanishie wahana preso ngokozo détruisement ya sheka uharaya. Donc ya wangen tuanze yangu ya detruze waraha ni heli ya liyo kati mema sha sina bantina ifanya shanga amini hema alifanju wao ukayanda ketu participer harmo développement ya bontiju yanda pour moi kaitina solution sondo hunda goma na joka wakoli ya itowe d'une manière brutale anyama bonro yanda ke na uroha ha négociation ressaye si rado participer moi de idée jomani hale ka négocier côté yotso hele ya côté irdire je ibala babo donc yanda hola wangando brutalité ya kweli homdo shinda ya ito bon bien entendu katambe namna yo minti har mwezi ho shayo nde maone ya hangu ni nao yanda ke na roha négociation ganzao mru ikao ngujo kana udho amana jo shinda ya ito d'une manière brutale au point que vakaye inurambao sans pitié et sans état d'âme yondo vanu jo roha vakaye namna nyindwa jina ya création d'entreprise il y a partage des richesses, il y a circulation des biens et des personnes, il y a économie circulaire, namna ya uveyi wanadamu waendelee harmama rifa ya ukaya ulimengu waishio he namna hiyo sha ulimengu kwa tuenshi harmando laza wali halikao kartuona shahunu Faransa presque wanadamu wengi majeni bani hangu si hangu préféré yomria lole mwanamshe mjeni atilole mwanamshe mkomori tellement ça coûte très très cher oro izwanzao kazi sine bezo nganzo anshi yakena bani bado liba yena mromshe yoyo sahala harmodo mengu yokiri ka mrunganzo ati permete yakena da ya haju banata hunu ofanishiha zemerasi zofanishiha ndondo mais à un moment donné mrona jouer mbabika ondo ya ganyeyo ya ukaya ne moment donné kuna ujua ujipermete ufanye n'importe quoi donc na hondi holiyo abange amashughuli ya buliwa baada ya buliwa ngamwishio poni ntisiri ya ukaya kango fanywe yada we bwana harusi ngoto 2000 euros ni kamera za sulishe ministre de l'intérieur ya wanga mjwa we hozendao vahebi biharusi yato 2000 euro vamujano kaya yejenda kinyume neze sharia za kazi wani utowe maske utowe jau rijua ukahate gouvernement nazali kwa tuzifanya shani ye mienzi ngujore mwela manda hiyo tiwono harmaze rezo moroni wamba mrungu jore mwela manda yazivijana yawe kati elewandro yabo ekangondo wafanya yada wende mrumshaho hunu yabo nganzuju kaya au minimum 5000 euro ngendao poshona he serikali pour moi yo arnaque pour moi ishonde shatsongeza waibulia waunde pare ya hao wajoka mkomori hondi hatsangao hondi hoya tambaza we shungu shahe ya serikali wende warenge pare ya hao inore na futro na covid
inorena futuru na maisha na rongozo tipia 5000 euro awenge na mwenjeze ze budget ni wanama mlo Ulaya ndo mafanye ada mlo ajue hokaya 5000 euro au minimum ilondele fungu serikali waje urenga shele kango fanyole jele yo tijodi waza esomu hiyo bon tujua kweli tujua ndrabo almuradi ngazi ukana problem hosoni kaya la mairie wadorenga mnali ali harmaye majeleo yayo eske ngona pari yabo au serikali heli wahamba ini kwa mera anidanwe hantiwa ibali yabo gagaga wasulisha ministre de l'intérieur abordwa ho ya wasuli okanga wasulu azaliwa ye eske homijini wenyizi ada ngwajoka hanjiza taxes ndo jina wa compense yayo baada watojo ya Parisa aubo yayo ngwajo ya wania wahanyise yabo onanserien en tout cas ihokeje parokosa ilalambao conflit ya heze competence ngazio kahuja hasiba bundeze mashughuli zanyu hizo eheli zokokaya en tout cas yonde heli mimi nionao ijoka ukaya ambeseye hula mjini hatu ukaya ze ada hizo razali jatowe hukuma Germany urenga ushuru harmwe meri ele oye kaija officiel ukangela limonto we ushuru uharimwa ye meri ni kemeri yavotewa enga mina durwa hindrini eske yabonga mto ushuru wonrudi wala mjini hatu Germany wali wandenge ushuru nsujua hali hiyo sha ndona zimhunde jwenda yafanye namna hiyo ngwajele yaboha yabohu lange joto wale funvula hahe alinike mwanje wa mswali liwaswili kiki ngabole funvula mwanje wa mswali ajorenga ngabole funvula he chef mjomani kaungu jorenga ukosi janibu mbili abona ne janibu yahe ngejohunda mbabi yabo au total ya mjomani ngeladimo au minimum 6000 euro toze taxes zontipi abo tidwaze hiremu no adunga yabo ani toujours le jelonda la wilo kaljabunguza au contraire abale njeza ngalijoko kadono yonde heli mimi ni onao ntude kroje wandu atende wafanya shamru ya tijo diwaza hajo swarifu na hii ba yonde heli ze kanuni zalawa ebenge watukufu ngamonao lebo shinaka zalino huno ebaridinge rungao bengo eti wasuli hondani mdojwani puwe parce que wonze yabo ikamwe 2 leo titemna kashkoli wo ili mbratu joja huno na uhowa abanga mgo kujori hafadhi ne baridi rishinde risuporte na nyiva nyumlo halmale joto mguya mpweni nabaya yonde hila hulimengu tafauti watu hema tajiri wahema maskini watu hibaridi waheyale joto abange humrushinda kebo harinahari yo hambala class moyenne abange vanulo vanu katsima tajiri katsima masikini siki msikita sha ngarbeli yao abange ngasar male die baridi rakejaja kutsaila sha yiho banyu ngarambiwa ukanganyi harma joto jinji ngamu mlahoni na mwambia niho kaya insha Allah ka rijaili wangaralo fanyana speech hamanda wanu reonese maone hatu osiko wale onsoka humjili yani mhono wa mwahan mwambia nuka mwahamwema ngojoka wa khairi ridiwaze mla wavira 2020 ukamu yendo ndondo novo 95% ya heze mbilazi wona no mwaha de COVID-19 yabo siwa komori ye 5% yabaki yabo ndenzi mbiyazali zadunga yabo mnyezi Mungu ngujori pwane shari shahenzi yahaye Mungu yaitowe haraka manake turifai yaritowe nele bungu linu manangariko zao rojo wenshi heureux ha amani nimreka ngulombe ndwa he wasuliba lanzazi kayawo hajua kena ze fikira za hahe ya zambe watina uramba amru itoka wontipia salama na amani nazimu aswilini o mahalini mliyo mwahamwema insha Allah.